कहने का मतलब है देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम 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 सरल भाषा संस्कृतम सरस भाषा संस्कृतम सरस सरल मनुग्न मंगल देव भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम भाषा संस्कृतम सरल भाषा संस्कृतम सरल भाषा संस्कृतम थोड़ा सरल भाषा संस्कृतम सरस भाषा संस्कृत सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम भेद भाव विनाशकम खलु दिव्य भाषा संस्कृतम वेद भाव विनाशकम खलु देव भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम अमृत भाषा संस्कृतम अतुल भाषा संस्कृतम सुकृति जन्म विपर्यसित शुभ वरद भाषा संस्कृतम सुकृति जन्म विपर्यसित शुभ वरद भाषा संस्कृत देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम भुवन भाषा संस्कृतम भवन भाषा संस्कृतम भुवन भाषा भुवन भाषा संस्कृतम भवन भाषा संस्कृतम भरत भूतरीलसित काव्य मनोग भाषा संस्कृत
भाषा संस्कृतं वेद भाषा संस्कृतम् भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा संस्कृतं शस्त्र भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा शस्त्र शास्त्र भाषा भारत राष्ट्र भाषा संस्कृतं शस्त्र शास्त्र भाषा भारत राष्ट्र भाषा संस्कृतं सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतम् भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा संस्कृतं शस्त्र भाषा संस्कृतं शास्त्र ध्यान आपजो भारतना शास्त्रो तो संस्कृतमय छे पण भारतना शस्त्रो पण संस्कृत भाषा समजता भारतना शस्त्रो संस्कृत समझे મંત્ર બોલી અને છોડવામાં આવે ઈ અસ્ત્ર મંત્ર બોલીને છોડે હા ઓલો જે અશ્વત્થામા બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે એ બ્રહ્માસ્ત્ર કેવી રીતે કહેવાનું એ બ્રહ્મનો મંત્ર બોલી અને જે શસ્ત્ર છોડે એને બ્રહ્માસ્ત્ર કહેવાય વાયુનો મંત્ર બોલી અને જે અસ્ત્ર છોડવામાં આવે એને વાયવાસ્ત્ર કહેવાય અગ્નિનો મંત્ર બોલી અને જે શસ્ત્ર છોડાય એને આગ્નેસ્ત્ર કહેવાય શસ્ત્ર ભાષા સંસ્કૃતમ શાસ્ત્ર ભાષા સંસ્કૃતમ शस्त्र शास्त्र भाषा भारत राष्ट्र भाषा संस्कृतं सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं भारतनी राष्ट्र भाषा संस्कृत है हिंदी तो क्या कोई माने छे माने दरेक પોતાના નોખા નોખા મંડળ પૂરીને બેઠા છે ઓલો ભદ્ર મંડળ પૂરીને બેઠો છે ઓલો કઈક જુદું મંડળ પહેરી ગુજરાત વાળા એની મંડળ ભરીને બેઠા છે વળી મહારાષ્ટ્ર વાળા એના મંડળ ભરીને બેઠા છે આમચી મરાઠી રાજસ્થાની એના મંડળ ભરીને બેઠા છે કેરળ વાળો એના મંડળ આમાં ભારતીયતા ક્યાં રહી છે રાષ્ટ્રની ભાષા છે સંસ્કૃત રાષ્ટ્રની નહીં વિશ્વની ભાષા સંસ્કૃત છે સાહેબ શાસ્ત્ર ભાષા સંસ્કૃત શાસ્ત્ર ભાષા સંસ્કૃત ધર્મ ભાષા સંસ્કૃત धर्म भाषा संस्कृत
धर्म कर्म प्रचोदकं खलु विश्वभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं वेदभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं वेदभाषा सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरल सरल मृदुल मंगल देव भाषा संस्कृतं देव भाषा संस्कृतं वेद भाषा संस्कृतं भाषा संस्कृतं भेद भाव विनाशकम भेद भाव विनाशकम भेद ભાવનો નાશ કરવા વાળી ભાષા હોય તો સંસ્કૃત. અને હવે ટેકનોલોજીનો યુગ છે. પૂછો આમાં કે જર્મનના સાયન્ટિસ્ટોએ પણ સ્વીકાર કર્યો કે કમ્પ્યુટર માટે જો સર્વમાન્ય ભાષા હોય તો સંસ્કૃત છે. આપણી ભાષાના વખાણ કરવા એવું નથી, પણ સંસ્કૃત એ જગતની જનની છે. भेद भाव विनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतं भेद भाव विनाशकं खलु दिव्य भाषा सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं अमृत भाषा संस्कृतं अतुल भाषा संस्कृतं अमृत भाषा सुकृत जन्म विफलित शुभ वरद भाषा संस्कृतं सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरल भाषा सरस मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं मधुर मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं मृदुल मधुर मनोहरमृत तुल्य भाषा संस्कृतं सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरल भाषा सरस भाषा संस्कृतं सरस भाषा सरस भाषा सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा. તમે વિચાર કરજો કે મુસલમાનનો છોકરો હશે ને એને ઉર્દુ આવડતું જ હશે, કારણ કે એને શીખવાડવામાં આવે છે. અને કદાચ નહીં આવડતું હોય તો એ કોઈ દી અરબીના કે ઉર્દુના એ નિંદા નહીં કરે. પણ કમનસીબી આપણા હિન્દુ સમાજની સાહેબ કે આપણે સંસ્કૃતને સાચવી નથી શકતા સાહેબ. તમે વિચાર તો કરો, શિક્ષણનું સ્તર કેટલું નીચું ગયું છે. क्या तुम्हें सलामत छो? कभी सोचना, पूछो तुम्हारे बच्चों को गीता के अध्याय कितने हैं, पूछो तुम्हारे बच्चों को वेद कितने हैं, नहीं मालूम किसी को.
इसका एक ही कारण है, हम लोगों को एक एक जड़ता ने पकड़ लिया है अंग्रेजी भाषा की। अंग्रेजी पढ़ा हुआ एजुकेटेड होगा, बुद्धिशाली है ये मत मानना। अंग्रेजी पढ़ा हुआ ठीक है, अच्छी बात है, मैं कोई इसका इंग्लिश का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि मौसी के घर जाओ चाहे चाची के घर, लेकिन थोड़े ही दिन रहना है, बाद में तो अपने ही घर में आना है। ये गुजराती है, मराठी है, हिंदी है, ये जो भी है, ये सब मौसी का घर है और खाला के घर में ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। संस्कृत भाषा अपनी वेद भाषा है ऐसा मत समझना। संस्कृत भाषा अपनी देव भाषा है ये भी न समझो तो ठीक, लेकिन संस्कृत जितनी सरल कोई भाषा नहीं, ये बात मन में ठान लेना। संस्कृत सबसे सरल भाषा है, लेकिन आजकल लोगों ने एक एक मन में एक एक गलत सूत्र बिठा दिया है, संस्कृत इज डेड लैंग्वेज। हमारे पूजनीय गुरुजी कहते थे, अंग्रेजी में गलती हो तो हम क्षमा करना, मुझे ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं। हमारे पूजनीय गुरुजी कहते थे संस्कृत इज डेड लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत इज डिवाइन लैंग्वेज। संस्कृत सरल है, संस्कृत